Oh, kira kayo. Okay guys, pa isla na po ta guys, kay humanam tag pa syudad. So paingon sa Kabilaw, Thailand. Hinay kay kusog kayong baud. Okay. Wala ano, asa si Kuan? Ha? To na si Kuan? Si Tukip? Oh, bagi? Oh, bagi. Bismillah. Okay. Ipatong lang, pwede rin na ipatong siguro. Adi na to ni patong ana. Okay ra nga na. Oh sige, alhamdulillah. Okay na.